আপনি কি উত্তর দিবেন? কালকে যদি সেন্ট্রাল আপনাকে বুঝতে যায় कि अपनी कुड़माली भाकी के শিডিউল 8 এ মানছে कि শিডিউল 8 এ শামিল করো, আর আপনার একটা এমএলএ শপথ নিয়েছি, আপনার একটা এমএলএ প্রতিজ্ঞা নিয়েছি, কি জবাব আছে? এই প্রথম এমএলএ, আমি প্রথম বিধায়ক যে কুড়মালি ভাকি প্রতিজ্ঞা নিয়েছি। আর আমাকে যারা বলছে আজকে আমাদের দাদা বলছে, এখানে বুজুর্গ দাদা আমাদের গার্জেন বলছে কি আমি পুলিশের সাপোর্ট করছি। আরে বাবা, আপনি সব গোটা আন্দোলনে আন্দোলন করলি আর এবারে ডিটেন কেন হলি? আমিও তো কোশ্চেন করতে পারি না দাদা, যদি আমি করতে যাই নাই, আমি গার্জেন মানি। যদি আমি একটা নতুন ছেলে, আমাদের কাছে দমে কোশ্চেন আছে, যদি আপনার কাছে কোশ্চেন আছে তো আমাদের কাছে কোশ্চেন আছে কি সব দিন আমি আপনি থাকলাম ট্রেন পটরিয়ে আর এবারে আপনি ডিটেন কেন হলে? কি গোটা ভারত দেশে একটা এমএলএ যে খালি পাও বিধানসভার ভিতরে ঢুকে ভিনমে আছি। এইটাই ইয়াদের সমস্যা, এটা কি কিভাবে পলিটিক্স করছে একটা নতুন ছেনা, আর কিভাবে পলিটিক্স করছে, কত ডেয়ারিং আছে আর কত ইয়াদের মানে ট্যালেন্ট আছে, সেইটা ইয়াদের প্রবলেম। আমাদের সিল্লির দাদাও এখানে রিসোর্ট বানাইছি, আমি শুনেছি। এই কোন একটা ভগবানের সঙ্গে কি বিষ্ণু ভগবান না কি বলে রে বাবা? হ্যাঁ না রে বাবা, ওটা বিষ্ণু ভগবান, অত টাকা আছে, তুমি কি বলছি রে? কত বড় মানুষ তুমি, ওদের ওই রকম নাম ধরছি। तो हमारा डुमरी विधानसभा की एक बहन आई, उसने आकर कहा कि हम डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं और एडमिशन के लिए कुछ पैसा घट रहा है, हम तुरंत अपना जो हमको सरकार वेतन देता है अपना व्हाइट मनी, हम उससे चेक काट के उसको थमा देंगे, जाओ एडमिशन करो। दीदी बंगाले दीदी अपनी नारा दे माय माटी मानुष, तो आज के हमारे माटिर चिंता আপনাকে করতে হবে, আমাদের মাটির চিন্তা আপনাকে করতে হবে। আর যেরকম আমাদের ঝাড়খণ্ডে सीएनटी कानून प्रभावी আছে, बंगाले सीएनटी कानून के प्रभावी बनाते হবে। जब जब सजी है थाल क्रांति की, जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओ ने बेटों की बोलियां दी है, क्रांति ने अगर एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी है। यही बगल में 5 शहीद का है कि नहीं? हम रिसोर्ट बनाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, আপনি জানি আমি কার গল্প করছি। হ্যাঁ, আর আজকে আমাদের যে গার্জেন অজিত দাদা ওদের বলি বলছি, আমি ভালো মানুষ, আমি ইয়ার শিকায়ত করলে এখানে আসেছে না, লেকিন আজকে ওদের বলি বলছে আমাদের একটা বছর পলিটিক্যাল বছর, আমাদের একটা, আমি এমএলএ 1 বছর, আমাদের মাত্র 1 বছর, আর আমাকে বলছে ভাই কি দাদারা আমাদের একটা বছর, আমি নতুন ছেলে পলিটিক্সে, আমি নতুন বিধায়ক, আমাদের মোটামুটি একটা বছর হয়েছে, আর আমাকে বলছে ওদের বুদ্ধিটা ওদের সে শুনছে আর এখানে বলছে। আমাদের কি দোষ রে ভাই? আমি তো স্ট্রং করলো ঝাড়খণ্ডের রেল টেকা আন্দোলনকে, আমাদের পहिले তো ছিল এই সিল্লিওয়ালার দাদার পার্টি, তো পহিলেও ছিল, 23-এ ছিল, 24-এ ছিল, 22-এ ছিল, 21-এ ছিল, 20-এ ছিল, 19-এ ছিল, 18-এ ছিল, কোথায় ওদের স্টেটমেন্ট দেখাও তো আমরা देखाओ। मेरे बंगाल के नौजवानों, हमसे पूछिए, आज जो किन्हीं के कहने पर आप मेरी आलोचना कर रहे हैं, हम आपको आज भी गार्जियन मानते हैं, हम आपकी शिकायत करने नहीं आए हैं, लेकिन सच्चाई है आज मेरा 1 साल हुआ है राजनीति का, मेरा विधायक बना हुआ मात्र 1 साल हुआ है। आप जिनके कहने पर यहाँ लोगों को मेरे खिलाफ गलत बोल रहे हैं, वो 2018 में भी थे, वो सिल्ली वाले भैया, वो केला छाप वाले भैया, 2018 रेल टेका पहली बार 2018 में हुआ था, 17-18 से समय तुम्हारा ছিল কি স্টেটমেন্ট বাজার আছে বুঝতো, 19-এ ছিল, 21-এ ছিল, আজকে আমি নতুন পার্টি, আর আমি কি বললাম কি প্রথম সমাজ তারপরে পার্টি, আমি বললাম না কি প্রথম সমাজ তারপরে পার্টি। আজকে কোন স্টেটে বিজেপি আছে, কোন স্টেটে কংগ্রেস আছে, কোন স্টেটে তৃণমূল কংগ্রেস আছে, কোন স্টেটে জেএমএম আছে, লেকিন সমাজ অস্থায়ী বটে, সমাজ চিরঞ্জীবী বটে, পার্টি আজকে আছে, 10 বছর পরে নতুন পার্টি। আজকে বঙ্গালের দিদির পার্টি আছে তৃণমূল কংগ্রেস, দিদির পहिले কে ছিল সরি মালে না সিপিএম ছিল, বসু দাদা ছিল, পার্টি ভেনু ছিল কি নাই? আজকে ভেনু পার্টি আছে কি নাই বঙ্গালে? তো পার্টি আসবে যাবে, পার্টি আসবে আর যাবে, কিন্তু সমাজ চিরঞ্জীবী বটে, সমাজ অস্থায়ী বটে, সমাজ সব দিন খাতির বটে।
আর গোটা ঝাড়খণ্ডের পলিটিক্সে আমি একটা এমএলএ, আমি একটা পার্সন যে বলেছি যে প্রথম সমাজ তারপরে পার্টি। আর আমাকে যারা টার্গেট করছে, আমাকে টার্গেট করছে, আপনি বাতাও দাদা, আমাদের একটা বছরের পলিটিক্যাল উমার আমাদের, আর আমাকে টার্গেট করছে ভাই। আমি আর এটাও আমি আমাদের গার্জিয়ান, আমি গার্জিয়ানে মানি দাদাকে, অজিত দাদাকে, আমি সবাইকে তো আপনার কি জ্ঞান দিতে যাচ্ছি কি গোটা হিন্দুস্তানে, গোটা ভারতবর্ষে, গোটা ভারত খন্ডে, গোটা ইন্ডিয়া একটা এমএলএ যে কুড়মালি ভাকি প্রতিজ্ঞা নিয়েছি জয়রাম কুমার মাহাতো। গোটা ভারতে দিদিরা মায়েরা মাসিরা একটা এমএলএ যে কুড়মালি ভাষায় প্রতিজ্ঞা নিয়েছি বিধানসভার ভিতরে, একটা একমাত্র এমএলএ। আপনার ওখানে 4টা 5টা এমএলএ আছে সমাজের, একটা এমপি আছে, জ্যোতিদা এমপি আছে, সুশান্ত দা এমএলএ আছে, শ্রীকান্ত দা এমএলএ আছে, আরো 3টা 4টা দাদা এমএলএ আছে, লেকিন কুড়মালি বাকি কয়টা এমপি এমএলএ প্রতিজ্ঞা করেছে আমাকে দেখাও আপনি। আমাদের ঝাড়খণ্ডে 2টা এমপি আছে, 10টা এমএলএ আছে, 10টা, আধা 20, 20 মানে 20 মানে 10 মানে আধা 20, আধা 20 লোক এমপি এমএলএ আছে আমাদের ঝাড়খণ্ডে, লেকিন একটা এমএলএ জয়রাম কুমার মাহাতো ডুমরি গিরিডি বোকারোর এমএলএ যে কুড়মালি ভাকি প্রতিজ্ঞা নিয়েছি আমি। আর আমাকে যারা বলছে, আমাকে টার্গেট করছে, কালকে যদি তোমাকে সেন্ট্রাল বলবে কি আপনি কুড়মালি ভাকিকে শিডিউল 8 এ মানছে আর তোমাদের একটাও এমএলএ প্রতিজ্ঞা নিয়েছে যে হাউসের ভিতরে, কি উত্তর দিবে? আপনি কি উত্তর দিবে? কালকে যদি সেন্ট্রাল আপনাকে বুঝতে যায় कि अपनी कुड़माली भाकी के শিডিউল 8 এ মানছে कि শিডিউল 8 এ শামিল করো, আর আপনার একটা এমএলএ শপথ নিয়েছি, আপনার একটা এমএলএ প্রতিজ্ঞা নিয়েছি, কি জবাব আছে? এই প্রথম এমএলএ, আমি প্রথম বিধায়ক যে কুড়মালি ভাকি প্রতিজ্ঞা নিয়েছি। আর আমাকে যারা বলছে 30টা বছর আমাদের, ওদের বছর 70 বছর 75 বছর, আমি 30টা বছরের এমএলএ বটে, একটা মানে আপনি কি বলে ছেনা, একটা ছোট সভাপতি আমি রাজনীতির মধ্যে আমি একটা ছোট সেনাপতি, একটা আমি আল কিদার পতি রাজনীতির রাস্তায়, সে আমি এতনা ডেরিং বটি, সে আমি এতনা হিম্মত করে নিয়ে আমি কুড়মালি ভাকি শপথ করতে গিয়ে নিয়েছি। আর আমাকে বলছে এটা দুর্ভাগ্য না তো কি ভাই? আর কার সঙ্গে পয়সা নিয়ে? ওই সিল্লির দাদার সঙ্গে পয়সা নিয়ে আমাকে বলছে এরে বাবা ওরা জীবন ভর মন্ত্রী থাকলো, ওরা আমাকে লাগে কি 2019 तक 2014 है ना, अच्छा 19 तक झारखंड बनवार परे 2019 तक गोटा गोटी 19 बच्चर या तो स्वयं वे रहे या तो उनके पार्टी के लोग मंत्री बन के रहे। तब तो ना भाषा की याद आई, ना समाज की याद आई। आज एक नौजवान जो हर समाज को हम कहते हैं, हमारे मंच में रजवार समाज के लोग हैं, बगल में कुछ हमारे बोकारो से तेली समाज के लोग आए हैं, कुम्हार लोग हैं, कुम्हार समाज के लोग आए हैं, मंडल समाज के लोग आए हैं। हम हर समाज को कहते हैं कि भाई समाज आपका पहले, हम समाज की बात करते हैं, इसके अंदर थोड़ी कि हमसे कुर्मी समाज को कहते हैं कि समाज प्रथम पार्टी करे, हम हर समाज को कहते हैं। आज के हमरा डेमोक्रेटिक इंडिया से, आज हम लोकतंत्र में रहते हैं, एक समय राजतंत्र में थे, हो सके कल को हम लोग अर्ध राजतंत्र या अर्ध लोकतंत्र में चले जाए। और जैसा देश का माहौल है, मोदी जी खाली अडानी जी अंबानी जी को जमीन बेच रहे हैं, इससे यही लगता है कि देश में कहीं आधा राजतंत्र आधा लोकतंत्र ना बचे, लेकिन समाज उस समय भी रहे। आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, कल हम राजतांत्रिक व्यवस्था में थे, कल को हो सके हम आधा राजतंत्र और आधा लोकतंत्र में चले जाएं, लेकिन समाज और लोग उस समय भी रहेंगे। तो मैंने जो ये कहा, मैं जो कहला कि समाज तारपरे पार्टी एक मने खाली कुर्मी समाज के मैं नहीं कहला, मोर पार्टी যদি সন্থাল সমাজের লোক আহাত, মোর পার্টি যদি ডোম সমাজের লোক আহাত, যদি বাউরি সমাজের লোক আহাত, रजवार घाटवार कुम्हार मंडल गोराई जे समाजक लोक हाथ ओखरानी निजे समाजटाके मजबूत करबे, ओखरानी समाज के देखता ओकर बादे हमार पार्टी के देखता। हम इटा संदेश दिलाई समाज माने सब समाज। लेकिन आज সবাই জানছে কি এটা নতুন ছেলা আর তুমি বাকি পলিটিক্যাল লিডারশিপ ভিন্ন আছে, ভিন্নই আছি আমি ভিন্নই আছি কি গোটা ভারত দেশে একটা এমএলএ যে খালি পাও বিধানসভার ভিতর ঢুকে,
ভিনমে আছি এইটাই ইয়াদের সমস্যা এইটা কি কিভাবে পলিটিক্স করছে একটা নতুন ছেনা আর কিভাবে পলিটিক্স করছে কত ডেয়ারিং আছে আর কত ইয়াদের মানে ট্যালেন্ট আছে সেইটাই ইয়াদের প্রবলেম आज मायरा दीदीरा काकीरा दादारा आज के अमी जब सुबह सुबह हम घर से आए तो हमारी एक विधानसभा जो हमारा डुमरी विधानसभा है जैसे आपका ये जयपुर विधानसभा तो हमारा डुमरी विधानसभा की एक बहन आई उसने आकर कहा कि हम डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं और एडमिशन के लिए कुछ पैसा घट रहा है हम तुरंत अपना जो हमको सरकार वेतन देता है अपना व्हाइट मनी हम उससे चेक काट के उसको थमा दिए कि जाओ एडमिशन करो हमने 75% हम जो सैलरी हमको सरकार देती है हमके जब सैलरी दे थोड़ा ना सरकार है जैसे मास्टर एक सैलरी डॉक्टर एक सैलरी पुलिस एक सैलरी सभी के एक सैलरी महीना सैलरी मिले तो जे हमका सैलरी टा हो उस सैलरी टा हमें 16 आना 12 आना बांटी दे तो सही टेक्निक पर ही है कि भावे राजनीति करे ले आया है 16 आना 12 आना हमें बांटी दे पढ़वा किधर की लगे बांटी दे उन्होंने पढ़े क्या पढ़े तबे तुम आगू बढ़े तो पढ़े भालो करे पढ़े तो सही खातिर एकरानी के दुख भई गला है कि हमरानी सूट बूट के पॉलिटिक्स को रहलिए हमरानी बेस कुर्ता खालता पाजामा पिन्हलिए अरे टी शर्ट और ट्राउजर पिन्हे के पॉलिटिक्स करे लागल है यह एकरानी के दुख भई गला पॉलिटिक्स माने हटाई हले ना मायरा मासीरा नेतार मने की ए उजला उजला चरका चरका की बोले आप हाँ माने सादा सादा धोती सादा कुर्ता पाजामा तुम्हें बेस बेस कपड़ हाँ बेस बस घर बेस बस गाड़ी भालो भालो गाड़ी भालो भालो घर और भालो भालो कपड़ तो हम सब जब हम तो व्यवस्था को बदल दिए आज भी आप हमारा घर जाइएगा जो धनबाद जिला में हमारा घर है हमारे बाड़ी धनबाद जिला আছে धनबाद जिलाয় কোথায় নেই যে পরাশনাথ পাহাড়ের আগল বগল আমরা একটা নারা দিই না আমাদের সমাজের একটা নারা আছে কি শিখ শিখর নাগপুর আধা আদি খড়গপুর সেটাই তো है ছোট নাগপুর আমরা নি একটা নারা দিয়ে না कि শিখ শিখর नागपुर आधा आधी खड़गपुर सेटाई तो है छोटा नागपुर तो हमें है क्यों सीख सीख माने की सीख मने मुड़ी माथा तो माथा मने परासनाथ पहाड़ हाँ तो हमें से जगह छेला है क्यों हाँ से जगह हमें किधर है क्यों से जगह हमें हाँ से जगह मानुष है क्यों सीख शिखर नागपुर आधा आदि खड़गपुर सेटाई है के छोटा नागपुर और हटाई तो हमारा छोटा नागपुर उठा बिहारो उठा उड़ीसा और उठा बंगाल ना गोटा बिहार है छोटा नागपुर है ना गोटा बंगाल है छोटा नागपुर है ना गोटा उड़ीसा है छोटा नागपुर है आधा झारखंड है आधा बंगाल है और आधा उड़ीसा है हटिन है छोटा नागपुर हटाए तो हमारा मूल मांग हटाए तो हमारा मूल अधिकार है तो हमें है क्यों परासनाथ धारी ककरा हमरा ने कहिए सीख ना सीखा सीखे परासनाथ सीखे ना हाँ तो सेटा तोनिए बुझा में हमो गिदर खानो से के ना हमो गोल्फोय बाप कगा गिला से सुनो लाया कि सीख मने सीख ना शिखर मने पहाड़ ता एटा हमो सुनो लाया एके भाषा एके सुन तो तहे हमें है क्यों तो से खातिर और छोटा नागपुर एक बात कर लियो तो एक कथा और हमें भूला हलो सीएनटी कानून बहुत इंपोर्टेंट कानून है कई सीएनटी कानून बहुत इंपोर्टेंट कानून जे रकम हमरा नी এখন झारखंडे कहिए जल जमीन जंगल हमरा नी झारखंडे की ना कहिए जल जमीन जंगल जल मने पानी जे तोरा नी जल कहिए जल हमनियो जल कहिए बस तोनी जल खाया हमरा नी जल पिए आपनी जल खाए हमरा पानी पी हाँ तो जल जमीन जंगल এইটা আমাদের ঝাড়খণ্ডের আইডিওলজি আর বঙ্গালের আইডিওলজি কি মায় মাটি মানুষ এইটা বঙ্গালের আইডিওলজি আমাদের আইডিওলজি জল জমিন জঙ্গল আর আপনার আইডিওলজি মায় মাটি মানুষ তো আমি এখন গল্প করতে যাই মাটির আমাদের মেন জিনিস কিটা মাটি আমাদের মেন জিনিস মাটি चाहे कुर्मी समाज थके चाहे राजवार समाज रहे चाहे घटवार समाज रहे चाहे तेली रहे चाहे कुम्हार रहे चाहे कोन्हा समाज रहे
সবিক মেন জিনিস মাটি। এই মাটি যে মাটি আমরা নি বৈশল আইয়া, এই মাটিটাই আমরা মূল জিনিস, মাটিটাই আমরা মূল জিনিস। যদি মাটি নাই তো আমরা নি কয় আমরা কি না পেহচান। আহায় দাদি, মাটিটা মূল জিনিস। তো সিএনটি কানুন মানে মাটির বাঁচায় কানুন। যখন অংরেজ গিলা ঢুকলা আমরা নাগপুরে, আমরা ছোটা নাগপুরে, আমরা সিংভূম দি গেলে গোটা ঝাড়খণ্ডের যে ক্ষেত্র গিলা অংরেজে গিলাই মোটিয়াই লাগলা, অংরেজে মোটিয়াই লাগলা, গোটা ঝাড়খণ্ডের মাটি মোটিয়াই লাগলা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে মোটিয়াই লাগলা। তখন আমরা লোকে বিরোধ করে লাগলা, कि हमार माटी हमार दाना, पेट काटी नहीं देवो खजाना। एटाई कहला ना हमरा रघुनाथ महतो এই চুহার বিদ্রোহ মহানায়কে কি कहला, এটাই कहला कि हमार माटी हमार दाना, माने हमार खेत और ओकर बिहीनटाও हमार, धाने के बिहीन रहे चाहे गेहूं में बिहीन रहे, चाहे बिलाती के बिहीन रहे, चाहे बैगन एक रहे, चाहे आलू के रहे, बिहीनटाও हमार। कि हमार माटी हमार दाना और पेट काटी नहीं तो के देवो खजाना। এটাই তো আমরা নারা দিলছি। কাহে ভাই তখন কি ভেলো ইংরেজের সঙ্গে দমে লড়াই, সব সমাজের লোক লড়লা, সব সমাজের লোক ইংরেজ সঙ্গে লড়লা, মারা পিটি লড়লা, তলোয়ার সঙ্গে লড়লা, তীর সঙ্গে লড়লা, হারসা সঙ্গে লড়লা, সব সমাজের লোক ইংরেজ से লড়ি के তখন ইংরেজের লোকে कहला कि एकरानी लड़ो हत काहे, ई मानुष गिला लड़ो हत काहे रे बाप। তখন ওকর একটা অফিসারের রিপোর্ট দেলথিন कि एकरानी माटी के माय से ऊपर मानो हो, माटी तो एक दिन मरी जाता है लेकिन माटीटा सब दिन रहता है। तो अंग्रेज एक ऑफिसर रिपोर्ट दिलाई ब्रिटिश में लंडने जाइके कि लोग गिले झगड़ा काहे करहत रे, এই পুরুলিয়া লোক गिले झगड़ा करहत, सिंहभूम एक लोग गिले झगड़ा करहत, ना तखन मानभूम एक लोग के झगड़ा करहत, सिंहभूम एक लोग के झगड़ा करहत, सोभिन जे झगड़ा करहत रे बाप। काहे झगड़ा करहत ना, झगड़ा एकरानी करहत कि अंग्रेज हमरा जमीन मोटिया हत, तो जमीनটা ছাড়ি দা, एकरानी झगड़ा নাই করতো। অফিসার তো কি कहले লন্ডনে যাইকে कि तोहरानी ई मानुष गिला कर মাটিটা ছাড়ি দা, एकरानी झगड़ा নাই করব, নাই করতো। তখন अंग्रेज একটা কানুন বানালো कि ठीक कहा, এগুলা ভোলা ভালা सीधा साधा लोग, हमरा नी भोला भाला सीधा साधा खेती बाड़ी करे वाला लोग, हार जोते वाला लोग, धान रोपे वाला लोग लागिए ना। हमरा नी एखनो यदि हमरा घरे बेटा छुआ जन्मे तो की ना कहिए कि हारवाहा भेला है, हिदगे कहिया कि नाई, ए दीदीरा मायरा मासीरा कहिया ना कि हारवाहा भेला है, और बेटी जन्मले रोपनी भेला है। तो सोईटा अंग्रेजे कहले ऑफिसर टाइम एगला माटी पूजा कर, एगला खेते पूजा कर, एगला गाय गरु काड़ा महिषे पूजा कर, एगला सोहराय कर, एगला करम कर, एगला जितिया टुसु कर, एगला से लोग लगा जब खेत के पूजा, एखनी अनाज के पूजा, धान के पूजा से लोग लगा, एकरा माटीटा नाय मोटियाओ, एकरानी झगड़ा नाय करबत। तखन अंग्रेज একটা কানুন বানালা, কি কানুন 1908 सीएनटी। सीएनटी মানে কি না, না সন্থাল সমাজের জমিনটা সন্থালে কিনে পারতো, ওরাও সমাজের জমিনটা ওরাও কিনে পারতো, হরিজন সমাজের জমিনটা হরিজন সমাজে কিনে পারতো, আর কুর্মী সমাজের জমিনটা কুর্মী সমাজ কিনে পারতো। এটা বনালো सीएनटी कानून कि एकरा जमीनটা কেউ লুটতাই না। लेकिन आज बहुत ही दुर्भाग्य का बात है कि सीएनटी होने के बाद भी पश्चिम बंगाल में प्रभावी रूप से लागू नहीं है। हम ममता दीदी से स्पष्ट कहना चाहेंगे कि माय माटी मानुष का आप नारा देते हैं दीदी, हे दीदी अपनी नारा दे, हे सभा दीदी बांग्लार दीदी बंगालेर दीदी अपनी नारा दे माय माटी मानुष। तो आज के हमारे माटिर चिंता আপনাকে করতে হবে, আমাদের মাটির চিন্তা আপনাকে করতে হবে। আর যে রকম আমাদের ঝাড়খণ্ডে सीएनटी কানুন প্রভাবী আছে, বঙ্গালে सीएनटी কানুনকে প্রভাবী বানাতে হবে। আমাদের যদি জমি না থাকবে তো কি থাকবে,
हमरा की भीख मांगबो? हमरा जे रेल स्टेशने बस स्टेशने कि हमरा भीख मांगबो कि हमरा नी भीख मांगबे गो? हाँ तोहरा नी कहा सबिन कहा जमीनटाई नहीं रहतो गो कि भीख मांगबे? तो सोए खातिर जे रकम झारखंड सीएनटी कानून मजबूती से सरकार है, हालांकि झारखंड तो नहीं गड़बड़ है खराबी है, सीएनटी कानून एक जमीन गिला लुटल जाए, लेकिन ताव बंगाले अनसुना भई गेला है। सोए खातिर मैं बंगाले खासकर जो तो जंगल महल कलेक्टर कमिश्नर रहा ओकरा नी के कहब कि ए रकम जे कोड़ी के भावे ई मानुष एक जमीन जे लोग के लुटत इटा दोमे गलत है, ये ठीक नहीं है। मैं जंगल महल के सभी जिला के उपायुक्तों और जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे स्पष्ट कहूंगा कि देखिए आप जिस सरकार के कर्मचारी हैं, आप जिस सरकार के दिशा निर्देश में काम करते हैं, उसी सरकार का नारा है माय माटी मानुष। तो यहाँ की माटी कोई गलत तरीके से कोई कंपनी फैक्ट्री या कोई बड़ा बिजनेसमैन उद्योगपति रहे, कोई बड़ा बिल्डर रहे, गलत तरीके से यहाँ की लोगों की जमीन ना ले पाए, याद रखिएगा। नहीं तो इतिहास को याद करिएगा, झारखंड रहे, झारखंड नहीं छोटा नागपुर यहाँ कहेंगे। छोटा नागपुर के पठार में जो भी आंदोलन हुए हैं, मानभूम की धरती में, सिंह भूम की धरती में जो भी आंदोलन हुए हैं वह जमीन बचाने का आंदोलन है। इसलिए जो भी पदाधिकारी हैं, यदि आपके निगरानी में और आपकी जानकारी में जमीन गलत तरीके से बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, रोक लगाइए, नहीं तो अगला आंदोलन जमीन बचाने का होगा और जंगल महल एक बार फिर से हिलेगा, डुलेगा और कांपेगा। इस बात को याद रखिएगा। जंगल महल, जंगल फिर से शोर करेगा, गर्जन घनघोर करेगा। याद रखिएगा, जंगल महल का जंगल फिर से शोर करेगा, गर्जन घनघोर करेगा। और दीदी हामी अपना के सुधाते जाए। दीदी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप याद करिए 1960 का वो दौर जब पहली बार नक्सलवादी का जिक्र हुआ था, जिसको हम लोग लालखंडी भी कहते हैं। नक्सली अपना बुझते पारी ना, बुझते पारी नक्सली। दीदी याद करिए, शायद आप उस समय बच्ची होंगी, क्योंकि ये मामला बहुत पुराना है। दीदी आपके ही बंगाल से दार्जिलिंग सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी गांव से एक घटना हुआ था और वो घटना किसानों का था, वो भी जमीन और अनाज से संबंधित था। आपने जाने नक्सलबाड़ी घटना जाने आपने की बोटे এইটা बोटे अनाजेर झगड़ा, जमीनेर झगड़ा। झगड़ा की भावे ना, उस क्षेत्र में जो चालाक लोग थे उनके पास जमीन ज्यादा था, जो किसान लोग थे उनको जमीन खेती करने देते थे, बटोहिया शेयर साझेदारी कि आप जमीन को जोतिए, कोड़िए, फसल काटिए और हमको लाके दे दीजिए, आपको खैरात देंगे। किसानों ने विरोध किया कि मेहनत हम करते हैं, पसीना हम बहाते हैं, हाड़ मांस हम गलाते हैं, इसलिए आप खैरात नहीं लेंगे, आधा आधा लेंगे। यदि जमीन आपका है तो पसीना हमारा है, मेहनत हमारी है, मजदूरी हमारी है, आधा आधा लेंगे। उसमें क्या हुआ, किसान और महाजनों में लड़ाई हुआ। महाजन का नाम था नगेन राय और किसान का नाम था जंगल संथाल। लड़ाई हुआ, महाजनों ने किसानों को पीटा, किसानों ने इनकाउंटर जवाबी हमला किया और बहुत सारे लोग मारे गए। चारू मजुमदार नक्सलबाड़ी आंदोलन के नेता, कानू सानियाल, और फिर इसी बंगाल की धरती में जमीन की लड़ाई को लेकर, अनाज की लड़ाई को लेकर, जमीन और अनाज की बंटवारे की लड़ाई को लेकर एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से एक आंदोलन हुआ जो आज आधे इंडिया में फैल गया, जो बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद के नाम से फैल गया। इसलिए दीदी वो इतिहास दोहराया ना जाए, वो चीजें फिर से ना हो, इसलिए जो आज जंगल महल की बात है, इनकी माटी बचाया जाए, नए अंग्रेजों से इनकी माटी बचाया जाए। वो अंग्रेज गोरे अंग्रेज थे
जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर हमारी जमीन लिया था, जो गोरे अंग्रेज थे, इन भूरे अंग्रेजों से हमारी माटी को बचाया जाए। सीएनटी कानून को बंगाल में भी रैयतों के पक्ष में मजबूती से लागू कराया जाए, ये मैं बंगाल की सरकार को कहना चाहूंगा। और नहीं तो फिर याद रखिएगा, जंगल महल, इसका इतिहास तो मालूम है आपको। लोग थर थर कांपते थे, अंग्रेज के बाप दादा भी कांपते थे, जंगल महल का नाम सुनकर थर थराते थे। लोग कहते हैं जंगल शोर क्यों करता है? अरे जंगल हाड़ मांस गलाता है, जंगल अपनी मेहनत से फसल उगाता है और हर एक दिन झोला उठा के आता है और सारा अनाज लेकर चला जाता है, इसीलिए जंगल शोर करता है। इसलिए जब चाहते हैं कि जंगल शोर ना करे, जंगल में चिड़िया चहचहाए, कोयल कूके, पक्षियों की गीत गूंजे, तो सबसे पहले बंगाल के लोग, खासकर जंगल महल के जो लोग हैं, उनकी माटी को बचाया जाए। और आपको भी आपना के आमी बोलते जाए, ए माटी प्रथम जिनिस बटे। आमी बार बार झारखंडेर मानुष गिलाके बोले कि भाई मायर माटी तुम्हाके आपनाके यदि एकटा चुनते होबे, आपनि की चुनबेन? मा के चुनबे कि माटी के? माटी के। मायर निश्चय समय ना, निश्चित समय मायर चुल पाकबे, दांत भांगबे और माय के एक दिन जोरिया धारी निये माय गेलो। लेकिन माटी आज के आपनार काछे आछे, काल के आपनार छेलार काछे थाकबे और तारपरे वादेर छेलार काछे थाकबे। এই মাটি আপনার হার জোতবে, ফসল উগাবে আর তারপরে আপনার যে পরিবার, যে মানুষগুলা ওদের পেট ভরবে। इसीलिए माटी की लड़ाई हमेशा पहले रखें। और आज देख रहे हैं हम भारी संख्या में बंगाल के भी नौजवान प्रवासी हो रहे हैं। बंगाल के भी नौजवान पढ़ लिख कर दूसरे राज्यों में कमाने जा रहे हैं, मामूली नौकरी करने जा रहे हैं। इसलिए प्रवास की समस्या बंगाल की भी विकराल समस्या बनती जा रही है। इस समस्या का समाधान राज्य की सरकार को करना होगा, यहाँ की सरकारों को करना होगा, नहीं तो जनता आज, और दीदी को तो बिल्कुल याद रखना चाहिए, क्योंकि दीदी पड़ोसी है बांग्लादेश की। बांग्लादेश में क्या हुआ? दीदी पड़ोसी है नेपाल की। नेपाल और बंगाल छोटे ना, सीमा साझा करे कि ना? नेपाल सीमा साझा करे, আপনার পশ্চিম বাঙ্গাল সঙ্গে নেপাল সীমা সাজা করে, ওই সিকিম বাটেলে এই দার্জিলিং এর পরে যে বঙ্গালের সীমা আছে, ওইখানে নেপাল সঙ্গে সীমা বর্ডার সাজা করে, আর এইখানে বাংলাদেশ সঙ্গে সীমা বর্ডার সাজা করে। তো দিদি আপনি তো ভালো জানেন নেপালে কি হয়েছে আর বাংলাদেশে কি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে রাগায় নিয়ে পাঠায় দিয়েছে, যা এখানে। तो दीदी जनता का जो गुस्सा होता है वो समय आने पे विकराल रूप धरता है। इसलिए जंगल महल के लोगों की जो मांग उठ रही है, वो मांग अच्छी शिक्षा की है, वह मांग अच्छे स्वास्थ्य की है, वह मांग पलायन को रोकने की है, वह मांग लोकल कंपनियों फैक्ट्रियों में यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ने की है। और वह मांग इस जंगल महल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आबादी कुर्मी समुदाय, CRI रिपोर्ट जो उनका पड़ा है दीदी आपके पास, जस्टिफिकेशन का जो रिपोर्ट पड़ा है, उसे पॉजिटिव तरीके से सेंट्रल भेजने की यहां मांग है। इसलिए आज पुरुलिया के इस पावन धरती से जेल कैंप पार्टी ये शंखनाद करती है कि जिस तरीके से झारखंड में हम लोग आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, যেরকম আমরা ঝাড়খণ্ডে আমাদের যে পহচান আছে, আমাদের যে পরিচয় আছে, একটা আন্দোলনের ভাবের পরিচয় আছে, সেই রকম আমরা বঙ্গালের সমস্যা নিয়ে, বঙ্গালের মুদ্রা নিয়ে আন্দোলনকে শুরুয়াত করব। তারপরে আমরা 20-26 সাধারণ তৈরিও করব, এটাও আমাদের নিশ্চয় আছে। আপনি সঙ্গ দিবেন না? আপনি সঙ্গ দিবেন? এই মায়েরা মাসিরা কাকিরা দিদিরা আপনি সঙ্গ দিবেন না? আমরা যে আজকে লড়তে যাচ্ছি, এই যে পলিটিক্যাল লড়াই, আমি আজকে বলছি এটা পলিটিক্যাল গল্প করছি। আমি সেই দিন যে আমরা এসেছি, আমি যে এসেছিল ওইটা সামাজিক গল্প ছিল, আজকে আমি পলিটিক্যাল গল্প করতে এসেছি। তো আমি আপনার পলিটিক্যাল সাপোর্ট চাই, তারপরে আমরাও আপনার সঙ্গে
দাঁড়ায় আছি, আপনার দুঃখের সঙ্গে দাঁড়ায় আছি, আপনার সমস্যার সঙ্গে দাঁড়ায় আছি, আপনার মুদ্রার সঙ্গে আমি দাঁড়ায় আছি। কিভাবে আপনার সমস্যার নিদান হবে আমি দাঁড়ায় আছি। আর একটা আমি একটা কথা শুনলাম, এ দিদিরা, মাসিরা, কাকিরা, আপনাকে আমি, দাদারা, কাকারা, আপনাকে আমি শুধাতে যাই। আমি একটা কথা শুনলাম কি আপনার বিটির বিহায় জমিন জমে বেচে। তো আমি একটা রিকোয়েস্ট, এ বাবা বিটিটাকে জমিনটা দিয়ে দাও না। যদি অত সমস্যায় আছে, যদি সমস্যা আছে, তো আজ এইটা সামাজিক বাদ বটে, সবে সমাজের গল্প বটে। এইটা আমরা যদি বিটির বিয়ায় বেচে নিয়ে সব সিরাই দিব, তারপরে আমাদের কাছে বাঁচবে কি, আমাদের কাছে থাকবে কি? বিটির পরে যে আমাদের নাতি ছেনা, আমাদের নাতি পুতা কি বলে আপনি, এই যে নাতি, ছের নাতি, পর নাতি, ওদের কাছে বাঁচবে কি? সেই জন্য আমি আজকেও বলছি, আমি ধানবাদেও বলে, আমি বোকারেও বলে, আমি রাঁচিও বলে, আমি হাজারিবাগে বলে, আজকে আমি পুরুলিয়াও বলছি, মাটির সঙ্গে সমঝোতা। মাটিকে বাঁচায় নিয়ে রাখো, এই মাটিটাকে বাঁচায় নিয়ে রাখো। এই দাদিরা, আমি কি মিথ্যা বলছি? এটা সত্য কথা না? আজকে আপনি 60 বছর, 70 বছর, 80 বছর, তারপরে আপনি নানি ঘর, এই নানি ঘর, কিন্তু এই মাটিটা থাকবে কার কাছে? থাকবে আপনার ছেলের কাছে থাকবে, ছেলের পরে তার ছেলের পরে থাকবে, ছেলের পরে নাতির কাছে থাকবে, নাতির পরে ছের নাতির কাছে থাকবে, ছের নাতির পরে পরনাতির কাছে থাকবে। সেই জন্য এটা আমাদের জল জমিন জঙ্গল, আপনার নারা মায় মাটি মানুষ, এই মাটিকে বাঁচাতে হবে। এই মাটিকে বাঁচবার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে, আমরা পিছু হাঁটি নাই, আমি আগেই দাঁড়াইছি, আমি সবাই আগে দাঁড়াইছি। কত যে আন্দোলন ছিল এই মাটির জন্য ছিল, কত যে আন্দোলন ছিল এই মাটির জন্য আন্দোলন ছিল না দাদুরা? আমরা চাষার লোক, আমরা আম্বানি আডানি নাই বটে, আমরা চাষার লোক, আমরা হার জুতবার লোক, আমরা মাটি করবার লোক। আর এই মাটিটা আমরা হাড় মাংস গলার পরে বানাইছি না? এই মাটিটা কি আমরা কেউ ফ্রি পকেটে দিয়েছি? এই মাটিটা কি আমরা কেউ উপহারে দিয়েছি? নাই, এই মাটিটা বড় যতনে আমরা রাখেছি। আমাদের ধনবাদী বোকারই গিরিডি একটা কহাওয়াত আছে, একটা গাল আছে, একটা গায়ের আছে, কি বলে, কি আরে মুজারা কারা কলে গেলতে ছিলে কিরে যে আজকে খাবার মাংছে? আপনি কি না বলে? এই নিবেদা দিয়ে এখানে কি বলে, हमने हुआ कहते কারা করে গিয়া না যে খাইলে মাঙ্গে কারা, আপনিও কারা বলে না? কারা বুঝতে পারি না? এই মায়েরা, মাসিরা, কারা বুঝতে পারি? তো কারার মানে কি? আমি শুধাছি একটা কথা, আমি তখন ছোট ছিলাম, আমাদের নানি আমাকে গাড়ি দিল, কি আরে মুজারা তুমি গাড়া করতে গেলছিলে রে যখন খাবার মাংছি? তো আমি ওকে শুধালি কি নানি, মুজারা মনে তো গায়ের বটে, এটা একটা গালি বটে মুজারা, এই কারার মনে কি বটে আমাকে বুঝাও। তো আমার নানি বললাম কি আমি নাই জানি কারার মনে কি, আমাদের মায়ে গায়ের দিয়েছিল, সেই জন্য আমি তোমাকে দিয়েছি। আমি বলে এইভাবে চলবে না, আমাকে বুঝাতে হবে কি কারার মনে কি। তখন আমাদের নানির শ্বশুর বুঝতে পারি, হ্যাঁ, আর সব কেস গিলা, চুল গিলা সফেদ, একদম পাকড়। ওই মানুষটা আমাকে বললাম কি রে ছেলা, আজলে 200 বছর পहिले, 250, 300, 400, 1000 বছর পहिले আমাদের বাপে, আমাদের দাদা, পর দাদা ওই মাটিটায় যেখানে গাজার ছিল, যেখানে ঢেকা পাথর ছিল, যেখানে পাহাড় ছিল, সেই মাটিটাকে কাটি করি আর ওকে কাঢ়া করে নিয়ে ওকে ক্ষেত বানাইছি, ওকে সমতল বানাইছি, ওকে ঘাড় বানাইছি, সেই বিধিটাকে কাঢ়া বলে। তো আজকে যে আমরা যে গ্রাউন্ডে বসেছি না, গোবিন্দ মাহাতো গ্রাউন্ড নয়, আজকে যে আমরা গোবিন্দ মাহাতো যে টানি বসেছি না, এই টানটাও এক সময় গাজাল ছিল, ঢেকা পাথর ছিল, কাঁকড় ছিল, কাঁটা ছিল। সেই কাঁটা গিলাকে, সেই কাঁকড় গিলাকে আমাদের পূর্বজে গোয়তা সে শাবল করি সাফ করেছে, ওই সাফ করেছে, সেই বিধিটাকে কারা বলে। আপনি বাতাও তো, আজকে বিটি ছেলা কারা করতে পারবে? আজকে ছেলেরা কারা করতে পারবে? ডানা ধরে নিবে, এই ডাঁড়া, আপনি কি বলে ডাঁড়াকে ডাঁড়াই বলি, এই কোমর বলি না, কোমর ধরে নিবে,
এই মেহনতে আমাদের পূর্বজ এই মাটিটাকে খারাপ করেছে, তো এটা আমাদের মেহনতের জিনিস বটে, সেই জন্য মাটির লড়াই লড়তে হবে। আজকে আমাদের অযোধ্যা পাহাড়, আমাদের রেবতী দি 20 বছর পहिले একটা গান গাইছে, কত মানে আমাদের ঝাড়খণ্ডের লাইকে অকর্মের অযোধ্যা পাহাড়ের জিকর করেছে, গল্প করেছে আর অযোধ্যা পাহাড়। তো অযোধ্যা পাহাড় আজ আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ধরোহর বটে, লেকিন আজকে ওইখানে কি হয়েছে, দমে দমে রিসর্ট, দমে বড় বড় আমাদের জমি, আমাদের পাহাড়, আমাদের গ্রাম, আর আমাদের মানুষ কোথায়? প্লেট সাফ করবার চাকরিও নাই পায় ওইখানে। আমাদের মানুষ ওইখানে প্লেট সাফ করে, আমাদের মানুষ ওইখানে গেটম্যান আছে, আর রিসর্ট গিলা কার আছে এটা আপনি জানেন, এই আপনি জানেন। তো এইটা তো লড়াই বটে কি আমাদের মাটি, আর আমি মজদুরি করছি, আমি মজবুর হয়ে নিয়ে মজদুরি করছি আমাদের মাটি, আমাদের পূর্বজের গৌরবশালী মাটি, আমার পূর্বজের কর্মভূমি জন্মভূমি এই অযোধ্যা পাহাড়ে, আর আমরা মজবুর হয়ে নিয়ে মজদুরি করছি, আমরা প্লেট ধোবার চাকরি করছি, কত দুঃখের কথা। সেই জন্য আজকে সবাইকে নিজের অধিকারের জন্য আওয়াজটাকে, নিজের গল্পটাকে, নিজের আওয়াজটাকে, বলিটাকে বুলন্দ করতে হবে। হে দিদিরা, কোথায় যাচ্ছি আপনারই? হ্যাঁ, আমরাও যাব। আচ্ছা, পানি পিয়াস, জল খাবে, যারা জল খাবে, আমরা পানি পি, এই দিদিরা জল খাবে, ঠিক আছে? ভালো নিয়ে জলটা খাবার পরে আসবি। হ্যাঁ, আপনি দমে ভালো দিদিরা বটে। আর আমরা যে ধনবাদ থাকেলে এসেছে, তো কারো ঘরে আজকে বিয়ারি আমাদের জন্য বানাইছি কি নাই? এই বিয়ারি বুঝতে পারি না আপনি কি বলে বিয়ারি? বিহানের খাবারটা জলপান, 12 বজের খাবারটা আমরা বলে কালওয়া, আর রাতের খাবারটাকে বলে বিয়ারি। জলপান, কালওয়া, বিয়ারি, আপনি কি বলে? আচ্ছা, যে বলে ভোগ লাগেছে, তো আপনি বিয়ারি খাওয়াবে কি নাই খাওয়াবে সেটা আমাকে বাতাও। তো এরকম যদি আপনার যেতে লাগলো, তোহরানি যায় লাগলিয়া, তো हमराকে খানাটা কে খাওয়াতে? हमरानी भूखे आयलाई है, আর একটা দুটা নাই, গোটা 100-150 লোক हमरानी झारखंड से आयलाई है। उतना लोग यदि होटल बैसी के खावे तो हमरा पॉकेट खाली हो जाते। तो हमरानी सोचल हलिए कि जाबे तो जयपुर एक दीदी गिलाई, मासी गिलाई, काकी गिलाई, अपन घरे लेगी के बढ़िया देहाती मुर्गाटा काटी के, नहीं तो माछ भात खावाता एकरानी। हमरानी तो सोचल है कि एकरानी माछ भात खावाता। हे बा, तो हे रकम तोहरानी जाए लाग लिया, हमरानी भूखे आई है। ए नुनी गिला, हाँ नुनिये कोई है ना, মুনুরা বলি না। আচ্ছা মুনুরা, আপনি নুনি বলে। এই মুনুরা, কোথায় যাচ্ছি আপনি? এ বাবা, हाँ তাড়াতাড়ি আসো। तो आज इसीलिए ये समाज की लड़ाई तो समाज के लोग लड़ेंगे ही, समाज की लड़ाई तो समाज के लोग लड़ेंगे ही, लेकिन उसके अलावे भी सभी समाज को मिलके रोजी रोजगार के लिए लड़ना है, बेहतर शिक्षा के लिए लड़ना है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए लड़ना है, और अपनी जमीन में जो हम मजदूरी कर रहे हैं मालिक बनने के लिए लड़ना है। आज यहाँ सीएनटी को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? वाई सीएनटी एक्ट इज वायोलेटेड? क्यों? सीएनटी कानून की अनदेखी का कारण ही यही है कि यहाँ के लोगों की जमीन को बड़े बड़े लोगों को दुकान, बिल्डिंग बनाने के लिए, रिसोर्ट बनाने के लिए बेचेंगे, और यहाँ के लोगों से मजदूरी कराएंगे। बताइए ये क्या विजन है दीदी आपका? এইটা কি ভালো ভিজন বটে? এইটা কি ভালো ভিজন? ইহার লোকাল মানুষ ওরা চাকরি করবে, ওরা মামুলি চাকরি করবে, আর কোন খানেলে মানুষগুলা এসেছে ওরা এখানে রিসোর্ট বানাইছে। এই আমাদের সিল্লির দাদাও এখানে রিসোর্ট বানাইছে, আমি শুনেছি। এই কোন একটা ভগবানের সঙ্গে, কি বিষ্ণু ভগবান না কি বলে রে বাবা? হ্যাঁ না রে বাবা, ওটা বিষ্ণু ভগবান, অত টাকা আছে, তুমি কি বলছি রে? কত বড় মানুষ, তুমি ওদের ওই রকম নাম ধরছি? ওটা ভগবান রে বাবা, যার কাছে টাকা সে ভগবান। তো এই আমাদের সিল্লির দাদা যে আজকে বঙ্গালে এসে নিয়ে আজকে কইছে কি আমি তোমাদের সঙ্গে আছে। এ রে দাদা, তুমি 20টা বছর শাসনে ছিল, মন্ত্রী ছিল, উপমুখ্যমন্ত্রী ছিল, হোম মিনিস্টার ছিল, তখন তুমি সমাজকে দেখতে নাই পারলো,
তখন আপনি সমাজকে নাই, তখন আমি বিষ্ণু ভগবান সঙ্গে কাজ করলি, তখন আপনি বিষ্ণু ভগবান সঙ্গে কাজ করলি। আর আজ কি আপনি বলছে সমাজ, আজকে প্রথমবার বলছে সে আধা अधूरा आधा वादे, अपनी वादे कमेंट पढ़ते पारी की लिखे छे कि जिस समाज का है योगदान उस समाज को मिले सम्मान। किसको, नाम कहाँ है भाई वहां, उनका स्टेटस को पढ़िएगा, मेरे बड़े भैया का, हम सम्मान करते हैं, भाई है, राजनीतिक विरोधी है। क्या लिखे हैं कि जिस समाज का झारखंड आंदोलन में है योगदान उसको मिले सम्मान। किसका नाम लिखिए, कौन समाज, नाम लिखिए, नाम तक नहीं लिख पाए। तो ये अब आपको तय करना है, ये अब आपको तय करना है कि दादुरा कि আমি মিথ্যা বলছি কি সত্য কথা, আমি মিথ্যা বলছি কি সত্য কথা, সত্য না, সত্য কথা না। আজকে কি হচ্ছে বঙ্গালে, বালু গাড়ি, আমাদের উধার কয়লা গাড়ি, আপনাদের বালু গাড়ি। এখানে দমে থানার পুলিশ এসেছে, আমি সবাইকে সুধাতে যাচ্ছি, এই দাদা এই যে বালুর গাড়ির সমস্যা আছে, এই যে জনতার সমস্যা বটে, ইয়াদের সমাধান করতে হবে। এখানে আপনাকে ভালো নিয়ে করে, ভালো নিয়ে তোমাকে এখানে দেখতে হবে, এক তরফা দেখতে হবে না, এইটা আমি সবাইকে সুধাতে যাই। तो सो खतीब, इसलिए आज हम कहना चाहेंगे, सो टुडे आई वांट टू आस्क कि झारखंड के बाद बंगाल में जेल कैंप यदि आया है, यदि हम लोग आए हैं, यदि जयराम महतो आया है, तो याद रखिएगा विष्णु भगवान के साथ रिसोर्ट बनाने के लिए नहीं, यहाँ भी नए तरीके से, नए सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए उमंग के साथ बदलाव करने आए, युवाओं को नए तरीके की राजनीति सिखाने आए हैं। एक साल में आप देखिए प्रतिज्ञा लिया है, जमीन नहीं खरीदे। आज आज गरीबी क्यों है, घर पर तो इसलिए हमने झारखंड में कहा कि झारखंड में अगर हमारे पार्टी के विधायक बनेंगे, या विधायक बनता है तो अपने जिला के बाहर जमीन नहीं खरीदेगा। आज देखिए आप की विधायक के इतिहास में कि एक विधायक का ठिकाना नहीं है। क्यों ना, हमारा घर धनबाद में है, लेकिन हम विधायक है गिरिडीह और बोकारो का, तो धनबाद में कितना दिन रहेंगे, जाते हैं। सब গোটা আন্দোলনে আমিও তো কোশ্চেন করতে পারি না দাদা, क्योंकि আমি করতে যাই নাই, আমি গার্জেন মানি। যদি আপনার কাছে কোশ্চেন আছে তো আমাদের কাছে কোশ্চেন আছে কি সব দিন আমিও কোশ্চেন করতে পারি, কিন্তু আমি চাই না कि তুমি বয়ান দিবে, একটা এটা গলত বাত আছে। क्योंकि আমাদের পলিটিক্যাল এজ একটা বছর, মাত্র একটা বছর।
আমিও তো শুনলাম কি আপনি 9টা চাকরি পেয়েছিল, আমিও শুনলাম কি আপনাকে কিরকম 9টা চাকরি, আপনি 7টা দিল গের মাতোকে, 2টা মাতোকে, সে আমার গঠবন্ধন করবার কি দরকার আছে? সমাজের মানুষ সমাজের কাজ করো, পলিটিক্যাল মানুষের সঙ্গে গঠবন্ধন নাই করো। ওদের ইশারায় যদি কাজ করবে তেমনি হবে। আপনি আমাদের 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 কাছে বলবে, আমি আপনার কাছে বলবো। তো সেই জন্য আমি আপনার আদর করি, আমি আপনাকে মানি, लेकिन এরকম নাই কি আমি একটা বছর পলিটিক্যাল এজ আমাদের, আর ও তো এরকম ভাবে স্টেটমেंट देना उचित नहीं है। क्या सही है बताइए भाई? हमारा क्या एज है? मात्र 1 साल का पॉलिटिकल एज है। तो इसलिए मैं बिल्कुल आपका आदर करता हूं, लेकिन इस प्रकार अगर आप कहेंगे तो भाई हम भी ऐसा नहीं कि हम गूंगा बन के या चुप रह जाए, हम लोग भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन नहीं चाहते करिए। तो सोए जो कि यार माटी बचाई लड़ाई, जमीन बचाई लड़ाई, भाषा संस्कृति बचाई लड़ाई, इनक्लूजन एक लड़ाई, सब लड़ाई हमरानी तरीका से लड़बे। जे लड़ाई के पार्टी बैनरे लड़े हतै ओकरा पार्टी बैनरे लड़बे, जे लड़ाई सामाजिक बैनरे लड़े हतै सामाजिक बैनरे लड़बे, लेकिन लड़ाई हमरानी पीछू हटबे, हमरानी पीछू हटबो नहीं करिए, हमरानी पीछू हटबो नहीं करिए। तो सोए खातिर हमरानी तैयार आइए, तोहरानी तैयार आइया ना, तोहरानी तैयार आइया। तो ज्यादा समय यार लेबो नहीं मैं, क्या कि सांझ भेवा लागले माय मौसी गिला सांझ बाती करता। माय मौसी गिला कर सांझ बाती दिए समय भय गेला है, मैं यार ज्यादा गल्प करबो ना। तो मैं की भावे हिया कर आइला हो, मैं अपन बात गुला के रखलो। अब तोहरानी के डिसाइड करे का है कि हमरानी के की भावे अपन सपोर्ट देबा। अब तोहरानी के डिसाइड करे का है, हमरानी जोर करे ना आइला हो, ना टाका पैसा माटे आइला हो, हमरानी तोहराक संगे भैसी के, तोहराक संगे मिली के और तोहराक संगे लड़े आइला, तोहराक संगे डोनाइले आइला हो, तोहराक खातिर खटे आइला हो कि तोहराक जोरते हमरानी डणाई रहो। विष्णुदा, आपका कसूर यही है कि आप विष्णु मुत्रवार हैं। यदि विष्णु भगवान होते तो सिल्ली वाले दादा आपको भी रिसोर्ट बनाने देते। ठीक है दीदीरा, मासीरा, काकीरा, काकारा, दादारा, आज के आमी আপনার বচনকে আপনার কথাকে এখানে থুকুম দিব। আমি লাগাতার আসবো, আর এইখানে তো আমাদের और साथ ही साथ अभी हमें सूचना मिली, सुनिए पहले, रोड बहुत सामने है, जो लोग जा रहे हैं खासकर माँ बहन लोग, दीदी लोग, अच्छे से सड़क तो देखी के पार है बात, और बूढ़ा लोग गिला आयला है। अरे मौत खावे खाई के आइहा ना, मरद बेटा गिला मौत खाई के आइहा ना, मौत खाई के तुम्हें घटना पूरी घटना भय जाए तो मौत के छाड़े हतो, मौत के छाड़े हतो। सोए आज के যত লোক গিলা আইল হলা সবিন के मैं धन्यवाद देहो कि बाप रे एरकम भीड़ तो हमरा धन्यवादी बोकारे। आज के पुरुलिया जे मान सम्मान प्यार दुलार देला एकर खातिर मैं सबिन के धन्यवाद देहो। मैं धन्यवाद दूंगा विशेषकर यहाँ के प्रभारी राजू महतो और निवेदिता महतो जो पश्चिम बंगाल के प्रभारी बनाए गए, इनका धन्यवाद। इनके साथ पुरुलिया के तमाम नौजवानों, ऑर्गेनाइजिंग टीम जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया था, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। क्या मेहनत आपने किया है, बहुत सुंदर आपने मेहनत किया है, आपका दिल से आभार। सभी को बाइट देंगे, सभी को एक साथ दे देंगे। सबको धन्यवाद, मीडिया के जितने बंधु आपको धन्यवाद, और उस पश्चिम बंगाल पुरुलिया जिले के
दोस्तों फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं सभा तो समाप्त हो गया है, लेकिन इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे जो ये इंटरव्यू देखिए कैसे ले इंटरव्यू, हम लोग तो ऊपर में ही बैठे हैं और मुश्किल है कि हम लोग टाइगर दा का इंटरव्यू जो ले पाएंगे अभी। देखिए 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 इंटरव्यू ले पाना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे घुस पाना भी बहुत मुश्किल है, जिस कारण से यहाँ जो भी बातों को रखेंगे मीडिया के सामने वो हम नहीं दिखा पाएंगे। और आज का जो सभा था, देखिए आज का जो सभा था हम लोग यहीं से कवरेजिंग दे रहे थे, यहाँ तमाम लोग देख सकते हैं इधर। और अभी यहाँ पे बाइट चल रहा है टाइगर दा का, हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 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 यहाँ पे क्या भीड़ है, देखिए अभी सारे लोग चले गए लेकिन उसके बावजूद भी देखिए क्या माहौल है, क्या भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं। जोहार जोहार जोहार। चलिए चलिए अब समापन करते हैं वीडियो को यहीं पे, आप सीधा मिलते हैं घाटशिला में। चलिए।